हाय गाइस, आप लोगों को पता है कि बच्चे ना सिर्फ माँ बाप के लिए उनकी जान उनकी ज़िंदगी होते हैं, बल्कि बच्चे जो है किसी भी कौम का किसी भी नेशन का सरमाया है। और ये किसी भी नेशन की बैकबोन है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर उस कौम को संभालते और उसको आगे लेकर चलते हैं, उसकी तरक्की में इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना। तो इन बच्चों की जो फर्स्ट तालीम गाह है, जो जहाँ से बच्चों ने सीखना है, वो वालिदैन है, मीन्स घर है। बच्चे अपने घर से सीखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि वो कुछ चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। उसमें सबसे पहली बात ये है कि बच्चे जब स्कूल गोइंग है, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की तालीम पर बड़ा ध्यान दें। सब चीज़ें रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन बच्चों को मेक श्योर करें कि बच्चे आपके स्कूल जाएं, अच्छे से तालीम हासिल करें, अच्छे से एजुकेट हो। और ये उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बात। बच्चों का पीछा करें। कुछ बच्चे होते हैं नेचुरली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, चीज़ें जल्दी से सीख लेते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ बाप को एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करनी पड़ती है, तो उनके लिए कोशिश करें। तालीम बच्चों के लिए सबसे कीमती तोहफ़ा है जो आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे सकते हैं, उनके आगे अच्छे फ्यूचर के लिए। और हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे कामयाब हो, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर अच्छा हो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं इसमें आपको बताऊंगी जो आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए है। सेकंड थिंग वो ये है कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। आप लोगों को पता है कि आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, एंड इट्स ओके, ज़रूरी है, एंड दैट्स फाइन। लेकिन एटलीस्ट रात को सोने से पहले 5-10 मिनट टाइम निकाल कर अपने बच्चे के साथ बैठें, उससे कुछ सवाल पूछें, उसको अपने पास बिठाएं, उसको हग करें, देखें, पूछें कैसा गुजरा आपका दिन। बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं आप। आपको किसी चीज़ में कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, आप किसी चीज़ को लेके परेशान तो नहीं हो, आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, स्कूल अच्छा है, स्कूल में दोस्त अच्छे वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। आप बहुत सारी चीज़ें उससे पूछ सकते हो। तीसरी बात, आप ये पूछो उनसे कि आप ये भी बताओ उनको, बच्चों को, कि आपका अपना दिन कैसा गुजरा ऑफिस में। आप बताओ कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में अपने बच्चों के साथ शेयर करो। फिर उनसे पूछो कि उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये पूछो कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, कौन कौन है आपके फ्रेंड्स, क्या बातें हैं आप। और पीछा करो अपने बच्चों का, देखो कि वो उनके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बनते जाएंगे, जो जिस माहौल में, जिन लोगों में जो उनके दोस्त हैं वैसे, क्योंकि वो क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो ये उनकी पर्सनैलिटी पे बड़ा अफेक्ट डालते हैं। बच्चों का पीछा करें कि वो कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं। और यही टाइम होता है, जो वो छोटे होते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ऐसे चलो दूसरे फ्रेंड्स बनाओ, या कुछ ऐसे चेंजेस करके, ताकि वो अगर अच्छी संगत में या अच्छे दोस्तों के दरमियान नहीं है तो कैसे उसको डायरेक्ट करना है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब वो बड़े हो जाएंगे, फिर पक्की आदतों को हटाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे ही फिर बच्चे बाज़ दफ़ा बुरी आदतों में शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियली उनको नहीं रोका जाता ना, क्यों बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं ना। तो वक्त रहते ही इस बात में अपने बच्चों का पीछा करें, ताकि वो किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उसको आप संभाल सकें। और फिर ये भी कोशिश करें, फोर्थ पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को बाहर निकालें। बच्चों को बाहर निकालें, खुली हवा, सूरज की रोशनी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी लाजमी ये भी नहीं है कि जैसे मैं अभी यूएस में हूँ, मेरे लिए आसान है बाहर निकलना, बच्चों को ले जाना, जगह जगह पे पार्क हैं
اور آسان ہے، میں آرام سے لے جا سکتی ہوں، میرے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ان کو لے جا سکتی ہوں۔ لیکن آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہو، آپ ایون اپنے برآمدہ میں، کوریڈور میں اپنے لے جائیں۔ اگر آپ کے پاس روف ٹاپ ہے تو روف ٹاپ پہ لے جائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ادھر لوڈو کھیل لیں، کیرم بورڈ کھیل لیں، یا کوئی بھی بورڈ گیم کھیل لیں، یا کچھ بھی اوپر لے جائیں، ان کے ساتھ تھوڑا وہ اوپر چہل قدمی کریں۔ باہر بھی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو باہر نکالیں تاکہ وہ ایکسپوز ہوں، سورج کی روشنی ان پر پڑے، وہ کھلی ہوا میں سانس لیں۔ اگر آپ پارک میں لے جا سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو باہر نکالیں دن میں جتنا آپ کر سکتے ہو۔ اور پھر جو بچے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جن کے بڑے بچے ہیں، بڑے ہو گئے بچے جن کے، وہ ان کے لیے یہ ہے، اور وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں، اپرچونٹی ہے، ان کے پاس کار یا موٹر بائک ہے، تو ان کے ساتھ ضرور بات کریں ٹائم نکال کے اس بارے میں کہ سیفٹی کا بہت خیال رکھیں۔ سیفٹی کا، اگر موٹر بائک ہے، اگر ان کے پاس موٹر بائک ہے تو وہ ان کو بتائیں کہ موٹر بائک میں ہیلمٹ پہنیں، سیفٹی کا خیال رکھیں، ویلنگ نہ کریں، سلو چلائیں، سپیڈ کا بہت خیال رکھیں، ٹریفک رولز کو فالو کریں۔ جن کے پاس ڈرائیونگ ہے، گاڑی ہے، ان کو بھی بتائیں کہ وہ گاڑی میں رہتے ہوئے کیسے آرام سے سپیڈنگ نہ کریں اور ٹریفک رولز کو فالو کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو شروع سے آہستہ آہستہ آپ ان کو فیڈ کرو گے تو بچوں کو جو ہے یہ باتیں سمجھنے میں اور آگے اسی پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایک لاسٹ بات وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ مت چلائیں، وہ جتنا بھی ہارڈ ٹائم آپ کو دیں، غصہ اٹس نارمل۔ میں بھی 3 بچوں کی ماں ہوں، بعض دفعہ یو آر ڈن، آپ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن ان پہ چلائیں مت۔ اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ یہ بولو کہ گیو می اسپیس، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ جاؤ، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنے صحیح سینسز میں نہیں ہو، آپ بھی جاؤ، مجھے بھی تھوڑا اسپیس دو، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چلانے سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، یہ بلکہ ورس کرتا ہے بچوں کی پرسنالٹی پہ، اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ بچوں پہ غصہ کرتے ہو۔ اب غلطی، بچے، ہم بڑے ہو کر ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ تو سیکھ رہے ہیں، وہ تو غلطیوں سے ہی بعض دفعہ سیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ پیشنٹلی اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں، میں اس پر بات کروں گی کمنگ فیوچر میں، تو ان ایکسرسائزز کو کریں۔ غصہ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو غصے میں، وہ افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے بچوں کی پرسنالٹی پہ۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔ ہوپ فلی یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ باقی کسی بھی طرح کا کویسچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جتنے لوگ میری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، تھینک یو فار بینگ فیملی، تھینک یو فار سپورٹنگ، آئی اپریشیٹ دیٹ۔ گاڈ